اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الأوصياء الراضين المرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أري أتوقع جوكي ندافون كرامكو بمهاتنا عندون دينان. قرانا أمجلي سورة على إمرانا كيوتا في مودن كهيركم. Ine nokkure fewnuɗo ko hucciti e haare feƴƴunode Uhud sembidirnode gonga e fenade tabintinnunode gonga nden pottini mere on bugimo to haray oɗo aya ma ɗeɗo ayaje wonɗe e suratu al imran ɗo sifide fi Uhud laɓɓinani jama on hino fenni haalaji ɗuɗuɗi ɗi jama o woni andi. Donc kadi Qur'an wi innal ladina lam tawallaw dokunoɓe onne tuma ɓe dogi yawmal taqal jam'ani ñande feddeji ɗin ɗiɗi fottuno feddeji ɗin ɗiɗi ɗi fotti innama stazallahum shaytan ko seytane cuɗani ɓe kaɓerɗe maɓɓe ko waɗi ha ɓe huuli ɓe dogi kon kono o cuɗiri non kanko o cuɗay tumoni kanko o nangata jungo poɗa o blisata waɗata kanko ko o cuɗay woni ko ɗumle kadi koye batte golle maɓɓe ɗen ɗum ɗon waɗi ha si seytane cuɗi ɓe wawi heɓude o wawi heɓude batte e ko cuɗi kon e juuɗe maɓɓe ko bi ba'di ma kasabu yoga e ko ɓe faggiti. Wala kadi afallahu anhum Allah accani ɓe yaafike yeru konko ɓe dogi ɗon nden ñande yeru konko ɓe dogi ɗon nden ñande fiika moɓitugol moral maɓɓe on artira ɓe hakkille ko ɗum ɗon Allah wi yaafike ɓe ɗo nden ñande inna Allah ghafurur rahim Allah ko yaafotoɗo ɗon geli hiɗen jogi hadiseje ɗuɗuɗe yewtude e fiɓe yimɓe tawanoɓe oɗo haare on andi haare Uhudu nden ko jeyade haareji ɓurɗi mawnude nder jihadiji ɗin kal islam ko tati ha nayi ɓuri lollude surtout waɗɗi takko Madina ngo waɗɗo Uhudu e waɗɗo on Badr e waɗɗo on Madina tigi harbul Khandaq on harbul Ahzab on ko ɗiɗo ɓuri mawnude e haareji waɗɗi ɗin takko Madina ɗon keɗi e yewtuno nde ñande yewɓe Allah newnani hewti Uhudu ɓe tini ko honto Hamza wara ka wara ɗon o wattina naafi kala no wurga joni ha moƴƴi ma ha boni fiita goto aɗo waɗa mo ziyara no waɗa ɗon wurgo jano kono a yahay ha ka hayre ka sala maɓɓe o yannoɗo kaɓe fiɗano daga wangal sala maɓɓe o yani na ko yiyeten kon ka filmu dey koye koko ndeltir leygaɓe woni koɓe fiɗano aranal ngal ɓe fiɗa dow ngal ɗon ko dow ka ore fello ka takko fello dow ka milier fello ngo na fello kadi jogi piemu ngo ha feƴƴiti ko to wafata joni noon aren e piiji tati ko hucciti e fi warede Hamza nden ñande toɓɓe tati ɓayi ko kanko e Imamu Ali wonno defandude l'islam Hamza ko addi o waɗe ko honnu ko ñande fottano Badiri sanadidul kufr wa Quraysh hooreɓe Quraysh ɓen ko nden ñande ɓe elimina bandiji satta hundukoji ɗin fof ko nden ñande yeeya woɓɓe ɓe arano ka gere ko on choc ɗon woni sabu maɓɓe ɓe maayi wano Abu Lahabin wano bandiji ɗon baba hindu ko woni ko ɓeygo Abu Sufyana nene Muawiya pati Yazidu
baba makko ko nden ñande wara bappa makko ko nden ñande wara koto makko kadi ko nden ñande wara ɗum ko haare badiri nden mi yiltito to seeɗa ko adduno haare uhudu nden ko fii ɗum mi yiltiti hen to seeɗa o haare badiri noon ɓay o waɗi ɓen capanɗe ko heɓi capanɗe jeeɗɗo warama ɗon ko honɗum nden ñande ɓe waɗi rewɓe arabu ɓen andirton arabujo on ko ɓe jaɓa tun wakkilade go sina ɗum ɓe gaynayno haaju ɓe jaɓani janngude sina ɗum ɓe gaynayno haaju goɗɗo ko sino jogii ɓernde siccude wawayde yottade yirunde ko on wawata wadde goɗɗum kono kamɓe koɓe dolnori ko ittugol mone wona janngugol ha wawa andude ko honɗum watte laaru nde ñande Égypte ɗo suddiɗo no wi moodi mum moodi seeɗan wota waran o wallinimo o hirsimo o fittiki kaka dande o fitti ka ɓaawo waɗa balɗe nayni ko ɗum waɗi kamɓe wona hakkille ko wutorta ko hakkille ɗen noon no woodi kono ɓayde jannaka ko ɗum ɗon watta si soñja e jama o moƴƴa communauté julɓe ɓen angal janngugol ngol no woodi e ko jeeya e ko tampiɗi ɓe surtout arabo majjere nde no ɓuri to bewre nden no ɓuri ɓe ɗuɗude mantiki no ɓuri ɓe ɗuɗude ko ɗum ɗon soñji ɓe rewɓe ɓen nden ñande badiri ko honɗum ɓe wi he ko o wiyeteɗo hindu omo yewtuden fi mum ko o wonno nden ñande zaimul niswa ko wonno hoorejo zaimatu niswa ko wonno hoorejo rewɓe ko on woni hoore kilan on nden ñande ko ɗum o waɗi o moɓi rewɓe mo wi hey kono on fof moɗon ino andi wullugol mayɗo ino ɗuytata goɗɗo température makko on jippinanamo mone o ittanamo soñja on e suno wota on wullu hay goto e mon wota wullu o wi haɓɓe gonɗi mon ɗin go'o wo haɓɓon kadi gude mon ɗen ta goto yiido e gorko mum arabujo wiyama wota yiido e moodi mum sabu on ɗum ko yo yeeto modiɓɓe mon ɓen en kafata kunsase ha ngawlu en kafata ngawlu ha yettano ɗon men komin waɗa ko wonɓe ɓen nani ɗum ɗum ɗon kamɓe kay ɓeɓe wakkilo sina ɗum ɓuttata ka suudu ɓe fof maɓɓe o wi rewɓe ɓen hay goto ta jonno hoore mum moodi mum fii ha ɓe yottanoɓe ko ɗum adduno yoɓe moɓodirɓe ara uhudu fii piiro mo ɓe ari hoore gere nden ko Abou Soufiane o andi kanko o tawano ka uhudu ko adnomo tawe uhudu hari ko kanko wondi e setewol ngol badiri afwa o tawano ka badiri hari nden ñande ko haɗi o tawe himo wondi e setewol iwnongol saamingol hari mo yaadi e jawle ɗen telen makka to ka o ɓoccitornotoɗe ɓe ari ɓe fotti e ɓeya ɓe waɗi piiro on joni noon kanko hindu ɓay o yewti ɗum himo marno noon goɗɗo goo hime innamo alhabashiyu ndaare histoire on ngol no jogii toñe moƴƴa cheikh hamad en noon ma kayno so a windaali koko winda ko jangata ɓay tun ene mbale ɓen en a jaɓaali windugol koko winda kon e hoore men kono noon jangete o habashiyankejo wo ko maccuɗo makko on ɗon o jonni o wii andon hay fusni fawama si wona hunde wotere pet ya waranoyan Hamza maɗum ali ko kamɓe ɗiɗo waɗi baba e koto an e bappa ɓeyi ok o anterenimo o innimo noon mi fodima o yeeti ay moodi makko o inni mi fodima hoore am si a wawi ilam warande goɗɗo e maɓɓe ko non woni e nene Muawiya de famon ɗum kadi o wi mi fodima hoore am o immi o yehi
gere on fuɗɗi kanko ɗaɓɓitaji wargol hay goto sina himo yeƴƴito ɗaɓɓita ka Hamza ma ɗum Imamu Ali wontiri o kanko ko ɓen ɗon ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe mapinimo ɓay ɓe ari ɓe fotti ka gere ɗon nelaɗo no andi stratégie guerre Allah ko Allah woni ɓe jannude Muawiya kañum kadi no jogii stratégie guerre mum on feere hari hooreɓe konu makko ngun ngo acciri ɓaawo ka réserve ɓen base réserve on ɓe waɗnoɓen ka ɓaawo ɓe wonɓe ka ɓaawo fello hari ko Khalid ibnul Walid andirton ko jammore nde Hamza e Imamu Ali jogi ɓe ƴetti ɓe waɗani Khalid ɓe innamo Asadullahi Ghalib ma ɗum Sayfullahi Maslul a laarigaɓe man en yewtoya ɗum kadi woko kaafa Allah sortaka e dow daade honde ɓe wiya daade hefere honde tuma o waɗi kefeero honde tuma ñalande honde o waɗi kefeero Khalid ibnul Walid mo annduɗa ko Walid ibnul Mughira mo Qur'ana wi ko wi kon ne aɗo e mo baba mum ne'i mo baba mum Qur'ana wi ko on ɗum ko Hammazin Masha'in binamimi manna'in lil khayr mu'tadin ha Qur'ana wi mon finalement ɓay Qur'ana yennata ko zanimi ñiñaɗo ça veut dire ko yoɓiraɗo ni ko on noon mo baba mum ne'i ko on mo oɗo ne'i e oɗo lekkol mum e gañugol nelaɗo e anugol l'islamu ko on Abu Sufyana wanno hoore kon mum ko wontira ɓaawo julɓe ɓe fii ko ala yana e ɓen noon ɓeeɗa kañum kadi ɓe immi nelaɗo fecce ɗiɗi kamɓe kadi ɓe inni fot e groupe goo e meɗen yo fottu e ɓeya ka ayde ley ga yo oya groupe wonu dow ga ɓen o waɗi hoore maɓɓe wiyeteɗo Jubayru na Zubayrujo oya ko Zubayru ibnul Awam na on ɗon hari no wondi e nelaɗo ley ga Talha e Zubayru en e Imamu Ali en hari Aboubacry Umar ɓe fof ari ɓe wondi e nelaɗo ka ayde ga ɓay ɓe waawi ɓe fottunoɗon groupe um teso kum Muawiya atti addude kum ɓe waawi ɓen ɗon ɓen ɓe dogi ɓe woni e hoccugol piiji ɓe dow ga ɓe yeddodiri wonen ɗo o wata e wonu wonen wata e wonu ɓe immi ɓe jippi seeɗaɓe ni heddiɗo wono ɓe jeeɗɗo Muawiya en ari Abu Sufyana en ari attori ɓen noon waɗi ɓen noon taw itti ɓe woodede jippi tawi ɓeya kale fello hay goto maɓɓe ƴawa e hoore pucci wi'ugol wata on iweɗo wone ɗo min foolimo mon foolawo ko nelaɗo ma kannoɓe kon ɓe yeddi ɗum ɗon wone ɗo taw iwu ɗo min fooliwo min foolawo ɗi ko muɗinayi ɓe maaki haɗali ɓeya iwi ɗon ko ɗum ɗon addi o capanɗe jeeɗɗo e goɗɗum maayo ha ɓe dogi ha Qur'ana wi en idi tusiduna nde wonno ɗon dogude ƴawon fello gon wala taluna hay on yeƴƴitotako ala ahdin hay goɗɗo war rasulu yad'ukum fi ukhrakum nelaɗo ɗo nodda e mon goto are ga wota dogu kaari are ga fi ukhrakum ha e sakkitiɗo mon on fop on fof dogu ɗon ha lutti ko ɓura tabintinede e tariha ko yimɓe sappo e ɗiɗo heddino yimɓe sappo e tato heddino sappo e tato hino yeddonira ɓen kadi ɓe doguno ka ɓe dogano woɓɓe maɓɓe woɓɓe noon doguno pottiti seeɗa baynelaɗo fidama woɓɓe pottitino seeɗa kono aɗani ɓe arti kono no fottana yimɓe ɗiɗo kam pottanoki ka nelaɗo wonno ko Imamu Ali e Talha ko ɓen ɗon ɗiɗo heddino ko ɓen ɗon ɗiɗo pet wonno ko tabiti ɓeɗo noon shi'a tan e sunna tan fof no fotti e tarih ɓeɗo ɗiɗo ɓe pottanoki ala kulli haali Qur'ana wi
ya ayyuha alladhina amanu kono yo jabbe gondinde ko hani gondinde ko la takunu kalladhina kafaru wata an wa e wa be asalinobe ko Allah wi ko wa galu be wi adili ikhwani sibbe mabbe kon membe salino be do wona kafiru alladhina kafaru ko kafiru mushrikun e ferbe wonnobe contourne laado be do ko nafigibe woni be do be ko nafigibe woɓɓe maɓɓe noon ko heferɓe fi qur'ana wi ko kafaru ko salinoɓe ko Allah e nelaɗo mum o wi ko ɓe woni ɓeɗo jon noon ɓe wiyani li ihwani ida darabu si ɓe yeehi fil ardi ka leydi hade ɓe yehu tuma noon julayagal ma ɓe yeehi koɓe wawata yahande o tawatala koko e important e l'islam o aw kanu ma belade ozza ko be yehube piiri do yede kono hoyri kono piiri do yede ka jihaadiji be wi'ani on ɗum siɓɓe ma law kanu indana min walannoɓe ha min ronki siɓe wonno ɗo ma kanu ɓe latana ma matuɓe mayoytano ni hetinoɓe hota ɓe yehu siɓe yahano ɓe mayoytano wama gutiluɓe waroytanoke ɓe wowlirani ɓe ɗum liyaj'al Allahu fi Allah wa dhalika ko be yewtume don ko hasaratun ko ninse wonande be heddibe do fi yobe won ko no hada ko gonga mabbe go jakka men yahatano men jakka men anduno men yahatano ko gonga mabbe be jibbe amen dimo amen warabe ja ko kambe mari gonga fi qulubi gabe kono wallahu Allah yuhyi imo wurtina belde mabbe den wurna kadi maybe den wayumitu o wara sali be yade ma yehunoɓe kono na ɗum ɗon woni important wallahu bima ta'maluna basir watton ko mimo renti sabu qur'ana wi nokkugo wala in gutirtum ma ɗo tigi wala in gutirtum si on warama fi sabilillahi fi ɓantugol laawol diina Allah kan hade on immi darɗon fi no ɓantirol laawol diina Allah kan nogol tabitira aw muttum ma on ar mayde e mum la maghfiratun ko yaafede min Allah iwrunde ka Allah wa rahmatun yurmede iwrunde ka Allah khayrun ɓuuri moƴƴude mimma yajma'una ko ɓe moɓata ɓe moɓinira koko moɓe ton ɗo ko si on maayi Allah yaafike o ɓuuri o moƴƴande tagaɗo wo tagaɗo ko ɗaɓɓata e nder gurdam makko tan ko foti ɗaɓɓude ko yaafiye Allah yurmede Allah nden ko ɗum waɗi si mawɓen ka meɗen ɓe makay yo Allah wurnir en diina o timminira en limanu ko ɗum timminirede limanu on ko heɓugol yurmede Allah nden ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa ngar rewruɗon wo foti on wara foti on maya hoore mon ko finalement on maayayi on sakkitora e mayde ngar rewruɗon wo on ala lawol ɗo wala in muttum kono si on maayo aw ɓutirtum la ilallahi tursaruna on fof noon on moɓitete joni noon so moɓitoyama on immitinama ñande dargal ko on ɗum woni ko woni important ko ko arduɗo yurmede Allah e tawi himo ardi kadi e honɗum e yaafi e Allah ko on noon woni ko immodi e ko nafata ɗum ko ɗum noon waɗi artene ka on mo ɓe wi habasiyankejo ɓalejo mo ɓe wi noon waɗi Hamza on ɓe waɗi piiji tati e makko ɓe windi tariha ɓe takkidiri e makko piiji tati goho ɓe inni kanko wari Hamza goho ɗimmel mum ɓe wi'i kanko fewndo o woni julɗo ha o maayi kanko o tuttaɗi yargol beere o tuttaɗi yargol beere wo Umar ibn al-Khattabi hiddimo laabi tati fii mo raɗimo ka Madina fii kanko hani mo yara beere joni noon ɗum ko go'o ko ɓe waɗi ɗiɗi ko ɓe waɗi e hoore makko ko ɗon ɗon o suddiɗo wiyeteɗo Hindu ɓay Hamza o warama ɗon ko ɗum o waɗi
on waɗi simini arabu no jogii kiram hulɓiniiɗam ndaare ha hamɓe accaali ɗum o arno o ari o yii fure Hamza on o weltani sanamuji makko ɗin ɓay o yettaali Allah ko sanamuji makko ɗin o weltani kon ɗum o wii o tuttiɓe taw o inni almawtu galilul laka mayde no fandamma ya Hamza kon ɗum o waɗi ɓay o wi mayde no fandamma o ɗaɓɓoy laɓi o ari o seeki reedu Hamza ɗum o yaltini heyre nden o ƴakki o tutti na ɗum ɗon tun o taƴi e maɓɓe kono ko ɗum ɗon wowlete defte tariha ɗen no windi ko o taƴuno konge maɓɓe nelaaɗo haa ɓe faati ɓe wawani ontude yitere maɓɓe ɓe fawa on ha ñande o arno ka amul fat ha ñande o arno o wi kanko o wonti julɗo no jeeya e nden ñande ahadiji ko nelaɗo ahaddudo rewɓen wondema koyo kamɓe rewɓe ɓen ko ahadiji ko ɓe ƴettuduno e maɓɓe ko kamɓe rewɓe ɓen ko wonde ɓe fefitota ko fenade ɓe wujjata ɓe zinata ɓe jamfotako ndaare tariha ɓay ko Banu Umayya fewno maɓɓe tariha ɓura windede ma fillotoɓe ko fillete ko winda ko ɓen ɗon wonno ko wii ɓay ko taniraɓe makko ɓen ɓe wii e hunduko makko wonde kanko nden ñande o landino nelaɗo ene wo debbo dimono zina ɓe yejjitino ko kamɓe tigi kadi windi o fotuno hoore makko o gorko balejo mo jombamo fiyo o waranno Hamza ɓe yejjiti wonde ɓe kamɓe windoɓe on tariha ɓe yejjiti ɓe windiɗo ɗum ɗon ɗaɗe ɓe ari ɓe windi ɗum ɗon ɗo ala kulle ala almuhimu anden tun ha handum no heddi e arabu ko andirten ɗum no heddi e arabu guerre feƴƴu ɗon Syrie ɗode ɗon gueli ka politique mondial lando be no mari ko hulirta ko hulɓinirte Putin ko ɗum ɗon wona hendorno Obama ɗon andi oya Angela Merkel ɗo ko bare woni o suusata rawano Putin ko ɗum addannomo fewdo ɓe yewtata bari wi jaɗi towi oya ronki andude ko wona o ari ka conférence maɓɓe Genève ɗo o addori cassette o addori vidéo kaɓe terroriste ɓe jihadiste ɓe wonnoɓe Syrie ɗo kaɓe taƴi ɓernde goɗɗo ɓe taƴi hiɓe ƴakkude o holli ɓe on vidéo Obama kañum kadi o sustano ƴiiƴam o inni ɓe ko o groupe ɗo walla ton ko ɓe wonɗon financude ko ɓe walla ton so yiyande ko ɗum waɗi enen hiɗen foti wakkilade ande moƴƴa ko fewndi aduna Allah ko heɓiroho information juste e Occident ɗo o wala information ɗum o yurmi ha RFI heɗo RFI sa nani RFI no wowla fii ɓe mali Bamako additoɗe ɓeɓe koyta addi fii ko wallitoɓe waɗa formation militaire wallitoɓe fii ko sofina ɓe jihadiste ɓe français ɓen woni financude woni jonnude arme ɓe inna hiɓe yehi tonde kono ko waɗugol guerre contre jihadiste so yi ɓe waɗi CEDEAO waɗi embargo e hoore Koyta Mali wona wasi dey ko probléme makko on wona wasi ko probléme tan on fi élection ngal ɗuma non ɗo kan koko wanno ɗo kan ka Idriss Déby ɗo de Tchad français aji mum wonno e mum e deɓɓima hokka wonno Niger ko ngaji maɓɓe wonano e mum c'est parce que Mali ɗo hiɓe naɓi ton ko oɗo ko honɗum o waɗi Koyta o sansay woni stratégie on yinde ñande ko payko avion
avion mum drone mum français ɓe ko payku kum duuɓi jeeɗi jogii ko lasper ka kum duuɓi jana miejjiti o lanci o yowtiri avion mum ko lasper ji ɗi journo jabna lamdi fo winduno ɗum ɗo har yiɓe waɗde manifestation contre militaire ɓe ami français ɓe wonnoɓe naɓude armuɓen jonnoya jihadiste ɓe ko ɗum ɗo noon wawi en hollude wonde Keita imo mari raison mo mari doole imo mari vraiment droit sensugol gollideteɓe o yehi noon o jahatoyi riisi ɓen no addanimo militaire 2000 militaire expertɓe ko entraina militaire ɓe makko ɓe ko wallitomo contre jihadiste o yehi kadi o négocie Iran fi huwondirgol e telema kaduma ka technologie ko ɓe ayɓe ɗiɗo France ko ɓe ɗiɗo addi yo France cukko juro CEDEAO ha CEDEAO waɗa embargo kono ɓe wawali gagnade par ce que ɓe falano rewrude Nations Unies yo Nations Unies kondan ono Russie e Chine ɓe waɗi vito maɓɓe ɓe a wawali wadde joni noon hiɓe artude rewra Union européenne ɗo fi yoɓe waɗu la même chose ko ɓeya waɗi kon ko CEDEAO waɗi kon hewra ko pression maɓɓe kamɓe ko ɗum waɗi inneten ko wiyete arabu kamɓe kaɓe yarata o koɓe woni yarde o koka lorrata ɓe lorra jama on tum ka lorrata jama on lorraɓe tum kala hande mo yiiɗa ɗo e leyɗe ka leyɗe ɗen ka waɗidiro won ton fof ko ɗe leyɓe julɓe arabu ɓe woni finance ɓe ko ɓe américain ɓe ɓen dicta ɓeya finance ɓe jokka awa on yii ha joni warugol arabujo pawla ɓerdejo on iwali e warugol goɗɗo tawna ƴiyeɗe honno tawna heyre makko ƴakka ma yaha uuta fure kamɓe kadi arabuɓe wanno ɗum kadi après nelaɗo moƴƴa ɗon ɓe noon ɓe dogi leññande no jeeya e dogunoɓe leññande yiitaka balɗe tati Ousmane bun Affan Aboubacry Umar ɓeɓe fof maɓɓe ɓe doguno no windi ka Durrul Mansur li Jalali Dini Suyuti ka Usudul Ghaba fi Ma'rifati Sahaba hino windi kadi e nde deftere wiyeten Tarikhu Tabari ɗen fof no windi ɗum kono fii ka mawlugol mofta ɗum ɗo ɗiɗo piiji ni yaha ɗuman noon ko tawno beɓe inna on ɗum ɓe inna awa sappono ɗo ɓeɗo no weltinira aljanna sappono ɗo ɓen ɗon hino weltinira aljanna no yurmi ha feƴƴiti fa bima rahmatu ko sabu yurmede min Allah yiwde ka Allah linta lahum neworanɗaɓe yo nelaɗo yurmede ma nde iwrude ka Allah nde Allah hokkuma nden e yaajere ɓernde nde wonduɗa nden ko ɗum waɗi siɗane waɗiɓe walaw kunta faddan sinde a wonno ko aɗen ñanguɗo ñaaɗuɗo galidal galbi tekkuɗo ɓernde monotoɗo ha ɗo dogurana no yettade en ɗo dartu jano ko yon tigi wono newiiɗo hara wonali tikkoho law kunta faddan galida al qalbi lan faddu yimɓe ɓen sertayno min hawlika e sengo maɗa joni noon Aboubacry Mbaye o nawni o windi o lettere o fuɗɗike windude lettere ndaare ka Allah jarribi jama on Aboubacry nawni o faɗɗa o ɗuyde o faɗɗa o ɗuyde o inni Ousmane addanan kaydi e karamol mi winda momi lontini ɓawan on o ari o wi bismillahi rrahmani rrahim hada ma ahada bihi Aboubacry bun Abi Guhafa li ummati Muhammadin o faɗɗa o ari ha ɗon o faɗɗa Ousmane windi continue haray mi lontini e moɗon Umar bunil Khattabi wassalam joni noon Umar
ko kanko o fotti imamu ali e umar ɓe fotti e usmani ka dammugal hiɓe natude dargosi aboubacry ndikki o yano yaltitude e lettere on umar ko kanko atti wiide min ko woni e lettere on wonɗin mi gonɗi ni jama o ngari landi aboubacry ɓay aboubacry taw ƴeñƴi hetti taw hakkil o wii lettere o landi mo yi awa continue noon ko fuɗnode windude ko o emi continue o wowla nan ko winduɗa ko o wowli ko wi ko umar mi lontin ɓay ko ari ko ɗum wiiɗa yomi waɗ o wi allah yoɓe moƴƴere ko ɗum tigi mi anniyino ayi koko aldana koko foyru kono tertoɗen ɗon ko woni noon ko foyru ko fii hon ɗum waɗi e alkamisa arrasiyati yawmul khamis ɓe arno ɓe wii nelaɗo wi'unoɓe kaɓe fof ɓe ari addanelan karamol e kaydi mi winda hunde nde jokkon on majjata ɓawal ha aduna on lanna ha tawa yummi ɓe sali ɗo kanko aboubacry inni adde mi winda ɓe jaɓi ko fi on ɗum ko fi on ɗum ɗo jamajul ɓe winda ɓe tariha e jangoɓe tariha jaabe ɓen sina ɗum haray ɓenen ɓen jaɓi ko imamu ali wonanoɗo nontinede ko jakka koɓe ɗum ɓe sali noon ha hewti yo goɗɗo hewtu wi'ugol nelaɗo inna rajula la yahjur gorko on como caman nike ɓe inni aboubacry ene ko honɗum marɗa ko jaaboyoɗa allah arnoɓe yimɓe buynatunoɓe ka aboubacry sa woɓe wowlani ɓay ɓe andi lettere on o windama jama on fof joni ko on ɗo jokkata eni ko ɗum marɗa ko jaaboyoɗa allah simen innoyi allah aboubacry lontinno galida honno faddan galida al qalbi alayna kon marɗa ko jaaboyoɗa o wi min komi mari komi jaabo min komi anndi mi lontini ɓurɗo moƴƴude so yii ahlu sunna no waɗa tartibul fadail bil khilafa ko politique moɓe woni wadde on politique hulɓiniɗo ko yoɓe gerɓe taɓintinna wonde nelaɗo wi'i ko aboubacry ɓuri moƴƴude aboubacry wi'i ko umar ɓuri moƴƴude umar ɓe wiya umar wi'i onon ɗo jogo ko laamiɗo jeego laamiɗo mo wo kon ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɓe faala taɓintinnude wattana yilla no woodi e ko hadiseje ɗe annduɗa ko be darte be ndaare be jange ko honno ɓe addirta hadise hayrul quruni qarni tawata ko ɓen wa'ata ni ha hewtata ñande nene aicha ƴettuno ngeloba bam ino yaade honno kilabul hawab hekki e maɓɓe yoɓe yirto ko honno dawaɗi ɗin andirta ko nafata jama o yeeto aicha yirto pay nelaɗo haɗeno ɗo andintinnamo tawa dawaɗi ɗin no ɓuri jama on andude ɗum no aicha salo talla e zoubayru jokkodira e maɓɓe ɗon inano ɓen jeeji maɓɓe ɗon yirto yaw accu ta yirto mayi dawaɗi ɗin andintinna aicha ko nelaɗo makuno kon ayyatu kunna tanbahu hal kilabul hawab ko hommo e moɗon onon ɓe rewɓe an ɗo bare dawaɗi ɗin hawabu hekkoyta e muɗum ino yalti ino yayi ɗaɓɓere toñugol ko ɗum waɗi si ummu salama wino imamu ali wallahi imamu ali andi ko an woni e gonga alhaqqu ma'aka kono sina o aya qur'ana wi'unoɗo lan wagarna fi buyuti kunna mi jokkete no yaaden wonda e ma piiri ndenge ɓe wonɓe matoñude ndaare noon kanko ko o wondi o wi ko qur'ana on haɗimo yaltude wagarna fi buyuti kunna nene aysa kañum yalti hafsa kañum kadi ko honmo saɗimo yalta ko abdoullahi miña singa makko abdoullahi ibnu umar ko kanko saɗi o yalta kankadi o yahay no few o wonda e aicha tono ko wasmato aari ala ko wawde ko ɗum oɗo aya
o aboubacry landi toyte ɗum ɗo bay sahaba e o landinomo ɗum ɗo ko on ɗo justifie to yeeso allah ko ɗum lontinannoɗa oumar ko adi wadde taw ko jogagol sentirwol ɗaɓɓa batangol piirgol yimɓe ko ɗum waɗi si ɓe innimo ko faddan walida al qalbe o wi lam faddu min hawlika faafu anhum waccu ɗon yaafoɓe muñño jama on en fof ko muññodiren ko qur'ana woni yewtude muñño jama on yo nelaɗo wastahfir lahum ya tolanoɓe allah yo allah yaafoɓe en fof goto e men bew ka fottude mo en wiyay yo toriyon duwa o en wiyidira ɗum mo betoro oya duwa o ɗum won fastahfir lahum وشاورهم وشاورهم ديسنا بفي الأمر فياكو آية قرآن والله هدو جدود دي فيتي او الإسلام جامفا جدود دي سوا يالتو نونغي بينغوي باسكي حكي لجماعة no hippa e majji soka ha tiiɗi ananay ɓe inna sahaba en ko ɓe nelaɗo disinotono ko gonga nelaɗo no disino e maɓɓe kono na piiji ɗin fof taho konto nelaɗo disinoto e maɓɓe ko fiisi jiya si hare fokkitama piiro fokkitama o landoɓe wano uhudu o landinoɓe badiri o landinoɓe wo ene ko honno e yahay ka en yiltoto aboubacry e oumar ɓe inni e ko arabuni biɓe teddiɓe hoyaadi si en peɗɗoniri e ɓe ɓe accanta e ɓe wara yenge fo maɓɓe aboubacry ko ɗum wi oumar ko ɗum wi yoga e moarrikhuna e wano ibnu kathir o wi wa sa'ala aboubacrin wa qala wa ahsana wa sa'ala oumar wa qala wa ahsana kono ndaare noon tarikhu tabari hino tabintinni ko ɗum ɓe wi kamɓe ko ɓe wi kota e yehu piiro mo e ɓen ko ɓe tedduɓe kaɓe teddunoɓe o yaade ko saad bun abil waqqas radiyallahu taala alayhi ko saad bun abil waqqas ɓanti wi nelaɗo ene na ene woni e gonga ɓeyi maraɗen e warade warɗen ma waraden woyɗen e gonga ka ɓeyni fay ñawa menen min wiyatama ko Moussa wino ma yimɓe Moussa winoma ko idhab anta wa rabbuka fa qatila yahe onawange jomma haɓe to menen meɗen ɗo jooɗi o wi komin innatama ko a immo yaaden piiriden e maɓɓe ɗum ɗo ko tashawuru ko fil harb nelaɗo wat ndaare noon araɓɓe ɓen ko majlisu shura ɓe innata hay parlement ji maɓɓe ɗi majlisu shura ɗo noon o ndaron ko andirton noon ko fi gueɗe tun fiita wonu nelaɗo force jama on ɓe yehi ka piiro ko ɗum ɗon tun waɗi si nelaɗo no disinade maɓɓe siko wahay ma ko woni falilla nelaɗo disinotako saabu honɗum hay ka gueɗe ɗon tigi hewti nokkugo fa ida azamta sa a felliti waɗgol hunde nden fa tawakkal ala llahi ko ya rolor allah immoɗa yaha décida yaha wona yaha habbito décision maɓɓe ɗon wona ya habbo décision maɓɓe ko ya décide yahana hoorema an e on say ɓe jokke ko fi on ɗum nelaɗo awa disonirantaɓe ko piipiji tati ara num ɗum ko jonnugol ɓe valeur holla ɓe kamɓe kadi hiɓe jogii valeur hiɓe duwa yewtideɗe ɗum koko goɗɗo noddata payku mum ɗo ina hi joni ari ndaare yewten ɗo konno gerdata piyo lekkol ma hi ko ɗum woni avenir lekkol ma ko ɗum falla wadde ɗimmel mum ko ɗum o wiyata ɗimmel mum ko ɗum kadi adduno nelaɗo yo disinoɓe ko ɓantugol moral maɓɓe jonnaɓe responsabilité holla ɓe wara hande kadi ko ni desondirante ko ni gerdete ko ni warrete sallu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajjil li waliyika faraj jazakumullah ahsana jaza nela tammel mum ko honɗum ko fiita won nelaɗo nabiɓe ko gueɗe tawata o forsude ko ɗum ɗon addi nelaɗo inchallah wa illa
sinadum al amru min Allah ay wa shawirhum fil amri bi addadum do ay ka khilafa bayna la no wi'a yo disino be kono ko fi amri dunya ko huccite ngurna ngaduna na hucciti e diina kam dum do nelaado si desidi ko Allah wi yo desidi o ko mo desida fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah do hino yidi holo raybe mo ben wakkiloram in yansurukumullah si on wakkilike ha on walli diina Allah kam fala ghaliba lakum hay goto wawa on folude wa in yakhudhurukum ene si Allah terdo di on yormo fama dalladhi yansurukum min ba'dihi ba'dallah kom mardo ko Allah ala wa ala Allah falyatawakkalul mu'minin yo wakkili be gondini be yo gelu hutora ko wiyete kon manu yo holor ko wiyete kon Allah mi jetta do toɓɓe ɗiɗi pet hadis riwayaji ɗi no ɗo ter acciten haray ɓayden geli tan on juutike fi telemma important disoniral ngal hadiseje ɗuɗuɗe joli e telemma fi disoniral riwaya fillama ene laaɗo wonde ɓe maaki ma shaga abdun qat bi mashuratin wala saada bi istighnai ra'yi emaki hadise on wi nelaɗo maki wonde malki sektake heɓata nambara heɓata musiba jiyaɗo Allah wasiyiɗo honno disiniɗo afon disiniɗo wonɗo disinade yimɓe ɓen e pehe mum nden hono noon kadi hara ko nafoɓe ɓe ɓe gara e joni condition ko omboyombo disinete kamono noon kadi jangirten fi kalimatil imam ayo ɓe wi kay fayin gayntoɗen hadise on maletake mo annduɗa o weddodi e feere makko nden tum kanko koko o desidi kon tum ko faala kon tum koko wi kon tum a yewtay o jayata a fewjanaymo o nanata a jeejaymo ɗum ɗon gasanta o wi on ɗon kadi o maletake haray ɗon geli diina kan wona no on tigi faalirano kono Allah faalirano ɗum ɗon noon wakkilagol jogito ɗum ɗon no metti fi iɗen janga kadi e konngudi imam Ali man istabadda bi ra'yihi halaka kala man weddorɗo konngol feere mum nden hara yo halki hoore makko o jiili hoore makko ko be o diisodire o jaɓa diisanede o fewje de ɓe waɗa ara won ka hoore tabal yeeso maɓɓe hakkunde maɓɓe ɓe ƴetta ko ɓuri ɓe moƴƴande o wa man shawara rijala sharakaha fi uguliha kala wonɗo landade worɓe ɓe yimɓe ɓen ɓe fof kala mo landida haqqille o jonnuma haqqille kala mo jannida feere o jonnima haqqille a heɓi haqqille ɓen ɗon ɓe fof maɓɓe aren fillama e hadise oɗo hadise ɗi gouvernement ji ko o hadise foti jangude hutora gouvernement ji ɗin ko ɗum ndare hadise on ida kana umaraukum khiyarukum si tawi ɗamɓe mon ɓe ko ɓurɓe on moƴƴude ɓen woni hoore mon wa aghniyaukum sumahaukum ɓurɓe mon aldude ɓen patron ɓe mon ɓen ko yimɓe yurmeteɓe okkayɓe ɓen wa amrukum shura baynakum alhaaliji mon ɗin on disodira e hakkunde moɗon fa daharul arde hayrun lakum min batniha o wuurde ka hoore leydi ɗo ɓuri on moƴƴande on maayde fal aksu bil aks wa ida kana umaraukum shurakaukum aw shararukum afwan wa ida kana umaraukum si tawi lamɓe mon ɓen hooreɓe mon ɓen ko ɓen woni shararukum ɓurɓe on bonde aw shirarukum ɓurɓe on bonde wa aghniyaukum bukhalaukum si tawi kadi ɓurɓe on aldude patron ɓe mon ɓen ko ɓen ɓuri wuddude si en santi wiyandi on a maya kono a accani kono kanko mo accatani
yewe supermarché ɗo chaque seconde mbuɗu no natude ɓayga nande machine jiɗi no sona chaque seconde mbuɗi no natude si 1 centime yandi on ko an accata yirta makiti on kam kono yahu ɗum ɗon on ala ton kame en cewɗi si yandima e patron on an muñoɗa kan kanko o ɗum ala ton si tawi ko ɓe hooreɓe mon ɓen ko ɓurɓe bonde on wano alpha en moodi en ko ɓurɓe bonde ɓen ni he tawi ko ɓe ɗo ɓur walam yakun amurukum shura baynakum hay goto ala landotoɗo goɗɗo mo ɓeɗo jokki haaji mum no kurkurum no fi no wuurira no wuuriri wa fa batnul ardi hayrum lakum min zuhuriha mayde wattine no ɓuri o moƴƴande musidɓe ndaare gurdam meɗen ndaare ko on to fewniɗe gonno wawɗen e nder ko disinete kon ɗo geɗi son wattani yilla wano disino ɓe laɓɓirta ɓe musawara o andi ɓe wiyeteɓe ɓe kufunoy ɗo bona jikku en bona anniye en ɓen ɓe ala ɗaɓɓude kamɓe laamagol ko mbuwaru ɓe jogii ɓe iwtiri ɓaawo goɗɗo ɓe gera ha o laamo so laami ke ɓe ƴetta ɗum noon koko ɓe wi wo o waɗata ndaare wano kam wiyeteɗo Maroc roi Maroc on babajo on o wonɗo ɗo o ɓe marno fewjano hoɓe hoorejo eɓe kofunoyɓe. Si vous me le permettez, s'il vous plaît, ouais. Avec beaucoup de respect à vous, quand le bon Dieu le regarde et le écoute, ça veut dire c'est le bon Dieu le regarde et l'écoute. Ouais. Quand on parle de Fouja, quand tu parles de roi du Maroc, c'est un pharaon, c'est un vrai pharaon. Il faut pas mentir parce que le bon Dieu il est là, il est avec nous, il regarde, il écoute. ما فيش مشكلة. إذا كوبيدو إمام علي وي وند هنا يا ديسي لو يمبي دم بخيل لا تشاور بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعيدك بالفقر سيتايا وني اي ادن غودو wota ɗaɓɓon non conseillé sina ɗum o jiibitete few on non o jiibirtama o yaadilu bika anil fadli ko ɓurti kon o saloto hokkitira o innete sa ɗumannike ɗum ɗo économie ma o yanay a perday waɗini wattitiri ni wala jubanan wona kadi ko hulɗo reedu aljabanu kon wiyete jaban ko neɗɗo hulɗo reedu yudifuka anil umur o jiiɓete e programme uji maɗi wala harisan yazinu laka sharrahu bil jawri wona neɗɗo reereɗuɗo ha feƴƴiti kadi wota diisino on sina ɗum o cuɗante bone ɗen ha toña jama o. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.